Y yo decía, Señor, ¿por qué es que mi semilla And I said, Lord, why does my seed no se parece a mi cosecha? doesn't look like my harvest? ¿Cómo puede ser? What? How could Te it he be? servido todos los días de mi vida. I've served every day of my life. Nunca me aparté. I've never strayed from you. Siempre he vivido por dar y servir al prójimo. I've lived to give and serve my neighbor. Siempre he servido a la comunidad. I've always served the community. Siempre he servido en la iglesia. I've served in the church ¿Por always. qué? Why? Y ustedes saben que a veces los cielos están silenciosos. And you know, sometimes the heavens are silent, Pero recordaba la voz de mi abuela. but I will remember the voice of my grandmother. Y recordaba la voz de mi And I madre. would remember the voice of my Y mother. recordaba la voz de mi padre. And I would remember the voice of my father. Lynette, no nos cansemos de hacer el bien. Lynette, don't get tired of doing what is good, Porque a su debido tiempo because on its time cosecharemos we will harvest si no desmayamos. if we don't dismay. Y a veces es fácil querer desmayar. And sometimes it's easy to want to dismay. Así que Dios me puso en mi camino So God put in my way una señora a lady que me dio trabajo. that gave me a job Donde trabajo yo, National Youth Advocate in Program. National Youth Advocate Program. Y esa señora para mí fue un bálsamo. And that lady for me was relieving. Me permitió llorar. She allowed me to cry. Me permitió irme del trabajo cuando me sentía que no podía. She allowed me to leave my job when she knew that I Me couldn't. permitía ir a consejería She mientras trabajaba. Allowed me to go to therapy or counseling while I was working. Le dio el primer trabajo a mi hija mayor. She gave my oldest daughter her first job. Me dio un salario para que yo pudiese sobrevivir con mis hijos. She gave me a salary so I could live with my children. Y ella siempre me decía, yo necesito que tú creas en ti misma. And she would always tell me, I need you to believe in yourself. Mi autoestima estaba, olvídate. Yo me Myself. sentía que yo no era. My self-esteem was, imagine, I felt like it wasn't me. Pero yo seguía sirviendo. But I continued serving. Yo seguía liderando. I continued leading. Yo sabía que si amamos nuestras heridas se convierten en sabiduría que pueden servir de bálsamo a otros. I know that our wounds can become a healing or an ointment for someone else. Habían domingos donde yo asistía a 4 servicios porque yo sabía que Dios tenía un plan conmigo. Sundays, I would go to 4 services because I knew God had a plan for me. Me sentaba en la parte de atrás y durante la adoración lloraba y lloraba y lloraba. I would sit all the way in the back, and during worship, I would cry. Y yo decía, Señor, ¿cuál va a ser mi futuro? And I would say, Lord, what is my future like? Y en el 2019 fui donde ella. And in 2019, I went to her. Entré a su oficina I went to her office. y le dije, me siento derrotada. And I said, I feel defeated. Me siento as a has-been. I don't know how to say that in Spanish. A has-been, like. Como que ya no era a nadie. I felt like I was nothing. Y yo le dije a ella, y siento que no tengo propósito. And I feel like I have no purpose. Yo le dije, yo sé que mi propósito es ayudar al pueblo latino, I know that my purpose is helping the Latino people, pero no sé cómo hacerlo. but I don't know how to do it. Y ella me dijo, no te preocupes que algo va a surgir. And she said, don't worry, something's going to come. Y yo te voy a decir algo, el rechazo a mí hizo 3 cosas. And rejection to me, it did 3 things. Reveló cosas, It revealed things. no me destruyó, It didn't destroy me, me desarrolló. but it developed me. Y yo quiero que tú entiendas que lo mismo le sucedió a José. And I want you to understand the same thing happened to Joseph. José es llamado por el faraón, eventualmente sale de la cárcel, Joseph eventually left prison. He was called by Pharaoh. interpreta unos sueños He interprets some dreams. y el rey le da un rango alto en el reino. And the king gave him a high rank in the government. Génesis 41 del 37 al 40 dice, Genesis says, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón Joseph's suggestions were well received by Pharaoh y sus funcionarios. and his officials. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, So Pharaoh asked his officials, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? can we find anyone else like this man so obviously filled with the Spirit of God? Así que el faraón le dijo a José, The Pharaoh said to Joseph, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, since God has revealed the meaning of dreams to you, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. clearly no one is intelligent or wise as you are.
Quedarás a cargo de mi palacio You will be in charge of my court, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. and all of my people will take orders from you. Solo yo sentado en mi trono Only I, sitting on my throne, tendré un rango superior al tuyo. will have a rank higher than yours. Y esto como que es una similitud porque mi jefa me dio a mí la habilidad o la oportunidad de desarrollar un proyecto del cual vamos a hablar luego. And this is a similarity to my life because my boss allowed me to develop a project that we're going to be speaking about today. Ella me dijo, tú sabes qué, Lynette, hazlo como tú quieres. She told me, Lynette, do it as you want. Mi pasión siempre había sido ayudar a las familias inmigrantes e indocumentadas My passion was always to serve the immigrant families y ayudar a los niños en la frontera. and help the children on the border. Y se me presentó la oportunidad. And the opportunity was presented. El dolor, The pain, las the pérdidas, losses, la jornada difícil para mi vida personal. the difficult journey of life, Las pérdidas, o sea, yo amaba mi the iglesia. losses because I loved my church, El sentirme desubicada como hija de Dios en la familia de fe en esta tierra. feeling out of place as a part of the family of God, the family of faith. Eso pudiese haberme hecho una mujer amargada. That could have made me a bitter woman, Una mujer que no quiere ser nada por nadie porque no vale la pena. a woman that doesn't want to do anything for no one because it's not worth it, Una mujer que se rebelara contra Dios y contra su iglesia. a woman that rebels against God and His church. Eso pudiese haber sucedido. That could have happened. Pero como José, But like Joseph, yo decidí I decided aprender las lecciones to learn the lessons que el dolor me iba a traer. that pain was bringing. Y tú sabes que a veces cuando eso sucede llega un momento And sometimes when that happens, there's a moment que tú tienes como que, yo diría que es bien profundo lo que voy a decir, un aha moment. You have an aha moment. there's a moment Yeah, where you it's just not have an profound at aha all. moment. Pero uno dice como que, wow, esto es lo que ha sucedido. And you have a moment where you say, wow, this is what happened. A José le pasó un momento así. Joseph had a moment like that. Después que interpreta el sueño, pasan 7 años de hambre After he interprets the dreams, there was a 7 years of famine, y llegan sus hermanos. and his brothers come. Sus hermanos que lo vendieron. His brothers that sold him. Sus hermanos que lo traicionaron. His brothers that betrayed him. Sus hermanos que lo hirieron. His brothers that hurt him. Sus hermanos que a causa de ellos él terminó en la cárcel. That due to them, that he ended up in jail. José tuvo la opción de tener coraje, Joseph had the option to have rage, ira, anger, venganza, revenge, de tomarlos y ponerlos a ellos todos en la cárcel y to put asesinarlos. them all in jail, have them killed. Y José tuvo una estrategia bastante cómica And Joseph had a very funny porque los strategy hizo sufrir un poquito. because he made them suffer a little. Pero cuando tú lees ese capítulo, José, después que fue duro con ellos, But Joseph, lloró, after being harsh with them, he cried porque su corazón todavía estaba tierno hacia ellos. because his heart was still tender towards them. Y a mí me encanta Génesis 50:20 porque al final And I love Genesis 50:20 because at the end, la familia es restaurada. the family is restored. Y José me imagino que está pensando en la trayectoria de su vida. And Joseph, I imagine he was thinking on his lifelong journey Pensando en la jornada a ser vendido. about being sold, Trabajando fuerte en la casa de Potifar solos para ser traicionado y acusado falsamente. working hard in Potiphar's house just to be betrayed, Encarcelado y trabajando fuerte y teniendo gracia en la in cárcel. prison and working hard and having God's favor in the jail, Interpretando un sueño que le salva la vida a un líder que se olvida de él por 2 años. interpreting a dream to a leader that forgets about him. Y ahora como rey And now as a king en la corte de in Faraón. the court of Pharaoh. Pero José no se olvidó de dónde vino. But Joseph didn't forget where he came from. Y en Génesis 50:20 And in- podemos ver lo que él dice. In Genesis 50:20, we see what he said. Él dijo, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, You intended to harm me, pero Dios transformó ese mal but God intended it for good, en bien para lograr lo que estamos viendo hoy, to accomplish what is now being done, salvar la vida de mucha gente. the saving of many lives. No nos cansemos de hacer el bien. Let's not get tired of doing what is good.
Yo estoy aquí para decirte a ti, no te canses. I am here to tell you, don't get tired. No te canses de servir en la casa de Dios. Don't get tired of serving in the house of the No Lord. te canses de donar a la visión de esta casa. Don't get tired of donating to the vision No of te God for this canses house. de dar de tu tiempo. Don't get tired of giving of your time. Porque yo te voy a decir a ti Because I want to tell you que al final that at the end, llegará el the momento moment will come donde tú podrás ver la trayectoria de tu vida where you will see the journey of your y life. vas a ver el dolor, And you will see the pain. vas a ver la You soledad, will see the loneliness. vas a ver la trayectoria difícil, You will see the difficult vas a ver journey. las You pérdidas will see the losses. y vas a decir todo obró para bien. And you will say it all worked for Porque si good. nosotros entendemos el propósito nuestro en esta tierra, Because if we understand our purpose here on earth, no se trata de nosotros. it's not about us. Se trata de servir de puente a personas que necesitan conocer la libertad. It's about serving as a bridge for people to need to know freedom. Se trata de servir de puente a personas que tienen dolor. To serve as a bridge to people Y that feel cuando pain. vivimos vidas desprendidas, And when we live lives like y that, cuando aceptamos que la semilla muchas veces no nos va a dar la cosecha que queremos, and when we accept the fact that the seed that we sow is not the pero harvest that we tomamos want, la actitud de no cansarnos. but we take the attitude of not Dilo getting conmigo, tired. yo no me voy a Say cansar. with me, I will not get Dilo, tired. yo no me voy a Say, cansar. I will not get tired. Continúa haciendo el bien. Keep